बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मरियम नवाज़, अपना वादा याद करो, अहमदियों की मसाजिद मत ढाओ, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। जारी माह यानी जनवरी की ये जो जारी है महीना, इसकी 13 तारीख को म्यूनसिपल कमेटी डस्का पाकिस्तान की तरफ से मुकामी जमात अहमदिया समेत कई लोगों को एक नोटिस भिजवाया गया। इस नोटिस की तस्वीर आप देख भी रहे हैं। इस नोटिस की जद में पुराना डस्का और नया डस्का, इन दोनों इलाकों के कारोबारी हजरात जो थे या कारोबारी इलाका में काम करने वाला जो कारोबारी हजरात थे वो भी इस नोटिस की जद में शामिल थे। इस नोटिस के मुताबिक साल 1947 में उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मरहूम चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब की तरफ से बनाई गई अहमदिया जमात की मलकियती मस्जिद के अहाता के बाहर की तरफ 13 फुट की नाजायज़ तजावज़ात की निशानदेही की गई थी। मुकामी जमात अहमदिया ने म्यूनसिपैलिटी की हदायत के मुताबिक 13 फुट अंदर की तरफ की जगह छोड़कर एक दीवार बना ली ताकि नाजायज़ तजावज़ात करार दी जाने वाली जगह को गिराने के बाद मस्जिद का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे। मुकामी अहमदिया जमात के मेंबरान का ख्याल था कि म्यूनसिपैलिटी ने अपने नोटिस में सिर्फ़ 13 फुट बाहर बनी हुई दीवार को ही नाजायज़ तजावज़ात करार दिया है और मस्जिद की असल इमारत को कोई गज़ंद नहीं पहुँचेगा। इसी तरह अहमदी अहबाब का ख्याल था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला भी मौजूद है कि पाकिस्तान में साल 1984 से कबल तामीर की जाने वाली अहमदी मसाजिद साल 1984 के ऑर्डिनेंस की जद में नहीं आती, और चूँकि ये मस्जिद साल 1947 की बनी हुई है, इसलिए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि म्यूनसिपैलिटी वाले मस्जिद के बाहर बनी 13 फुट की दीवार मस्मार करने की बजाय, जैसे आप वीडियो में भी देख रहे हैं, पूरी की पूरी मस्जिद को ही ढा देंगे। 16 जनवरी की रात को म्यूनसिपल कमेटी ने मस्जिद से मुल्हिक तमाम इलाके की बिजली बंद कर दी और पूरे डस्का में किए जाने वाले ऑपरेशन का आगाज़ अहमदिया मस्जिद से ही किया गया और नाजायज़ तजावज़ात की जद में आने वाली 13 फुट की बाहर की तरफ बनी हुई दीवार की बजाय पूरी अहमदिया मस्जिद ही शहीद कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इर्द गिर्द की इमारतें जो नाजायज़ तजावज़ात की जद में आती थीं, इनकी मामूली खराश तराश करके ये तासर देने की मज़मूम कोशिश की गई कि जैसे पूरे डस्का में ये नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि अमली सूरत हाल ऐसे नज़र आ रही थी कि जैसे नाजायज़ तजावज़ात का ये ड्रामा सिर्फ़ अहमदिया मस्जिद को शहीद करने के लिए ही रचाया गया था। जब अहमदिया मस्जिद शहीद की जा रही थी तो TLP के नाम नहाद जियाले जो नारे लगा रहे थे वो आप सुन भी सकते हैं। अहमदिया मस्जिद को शहीद करने के इस सारे ड्रामे में इलाके की असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा माह मुश्ताक साहिबा ने अहम तरीन किरदार अदा किया और इस गैर इंसानी और गैर अखलाकी मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया। आलमी अहमदिया मुस्लिम जमात के मौजूदा सरबराह हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद अय्यतुल्लाह बिन नसरुल अज़ीज़ ने 17 जनवरी को अपने खुतबा जुमा में दुनिया भर के अहमदियों और पाकिस्तान में बसने वाले अहमदियों को अल्लाह ताला के हजूर झुकने और बहुत ज़्यादा दुआएं करने की ही हदायत दी हैं। अब आखिर में इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के एक ख़िताब का कुछ हिस्सा आपको सुनवाना चाहता हूँ, जो उन्होंने तकरीबन 3-4 हफ़्ते कबल एक मजहबी अक़लियत से तअल्लुक़ रखने वालों के इजलास में किया था। ये बात सोचती हूँ कि कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत अगर माँ की तरह होती है तो आपकी जो वजीर आला है वो भी आपकी माँ की तरह है। और जैसे माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती, इसी तरह मैं मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मज़हब की तफरीक नहीं है। जो
اگر کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، اس کی حفاظت اور اس کی جو ویل بینگ ہے وہ میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی وزیر اعلیٰ ہوں اور آپ کے لیے دن رات میں کام کرتی ہوں۔ میرے لیے آپ سب برابر ہیں۔ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں آپ کا حصہ ہوں، آپ میرا حصہ ہیں، اور جو آپ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ آپ کی زندگی میں آسانی لانا، آپ کی حفاظت کرنا، آپ کے گھروں کی حفاظت کرنا، آپ کی پراپرٹی کی حفاظت کرنا، آپ کی عزت کی حفاظت کرنا، آپ کے جان کی حفاظت کرنا، آپ کے مال کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ میرے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلیں، میرے دفتر کے دروازے، میرے دل کے دروازے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلیں۔ تو ناظرین، آپ نے صوبہ پنجاب کی چیف ایگزیکٹو کے خطاب کا ایک حصہ سنا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کے بارے میں جو بلنگ بانگ دعوے اور وعدے وعید کیے وہ بھی آپ نے سن لیے۔ اب ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلوں اور صوبے کی سربراہ کی ہر قسم کی ضمانتوں کے باوجود اگر پاکستان کی احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ احمدیوں کی مساجد کو شہید کر کے نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بلکہ صوبے کی وزیر اعلیٰ کی چند ہفتے قبل کی جانے والی تقریر میں دی جانے والی ضمانتوں اور وعدوں کی بھی برسر عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، پھر یہ پوچھنے میں ہم حق بجانب تو ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اپنا وعدہ یاد کرو، احمدیوں کی مساجد کو مت ڈھاؤ۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس لے پالگ ٹی ایل پی کو پنجاب کی حد تک نکیل ڈالنا تو وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کے لیے اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عقل دے دے، آمین۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مزید اطلاع کہ احمدیہ مساجد کو شہید کرنے میں یہ جو ٹی ایل پی کے جیالے اکثر شرکت کرتے نظر آتے ہیں، ان جیالوں کا مذہبی علم ان لوگوں جیسا ہی ہے جیسے آپ اس کلپ میں اب دیکھیں گے۔ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں۔ اچھا، یہ تو پتا ہوگا کہ اس امت کے نبی کا کیا نام ہے؟ پتہ نہیں سر، میرے کو تو پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے۔ آخری نبی کا کیا نام؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ مسلمان آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑا سائڈ پہ۔ آخری نبی کا کیا نام ہے؟ یار مجھے تو پتہ نہیں ہے نا۔ پڑھائی آخری نبی کا نام، آخری نبی کا بھی نہیں ہے پتا؟ یہ پھر تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ بتاؤ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ نبی کا نہیں ہے، ہاں، نہیں ہے یار۔ نبی کا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ آخری نبی کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہو ماشاء اللہ، لیکن نبی کا پتہ نہیں۔